बीदर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने प्रेस मीट कर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला है। बसपा कल्याण के अनुभव मंडप दौरे को लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई सवाल उठाए। बीदर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बसपा कल्याण स्थित अनुभव मंडप के हालिया दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार ने हाथ में शिवलिंग लेकर केवल फोटोशूट कराया और उनका दौरा सिर्फ दिखावे तक सीमित रहा। विजेंद्र ने कहा कि मार्केटिंग के मामले में डीके शिवकुमार का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीके शिवकुमार को मार्केटिंग में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों और किसानों ने डीके शिवकुमार से काफी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सरकार को रियल एस्टेट के बजाय किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीवाई विजेंद्र ने कहा कि बेंगलुरु में दूसरे एयरपोर्ट की योजना बनाने से पहले उत्तर कर्नाटक की समस्याओं का समाधान किया जाए। अनुभव मंडप दौरे पर उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार की यात्रा केवल बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अनुभव मंडप के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। विजेंद्र ने याद दिलाया कि भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अनुदान स्वीकृत कर अनुभव मंडप के विकास कार्यों की शुरुआत कराई थी। केबी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मतदार पट्टिಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ मतदार ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನ ವಿರೋಧವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು। ಆದರೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸಹ मतदार ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಆದ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ। ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಿಡದಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನಲ್ಲ। ಮಾನ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದ್ಯತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ। 2ನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಿಡದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಬವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।